Kung gusto mo extra income nga wala kay mo gibuhat, nga naglingkod ra mo gapaabot ra mo okay kayo ang piso wifi. Kani day nga piso wifi ako ni siyang gibutang sa isla ug ang akong gastuan ni sa internet sa tagabulan is 1,000. Unya kani siya ning kita sa diya og sakto-sakto ra sa dili kay siya dako pero kumbate na siya. At least nakakita sa tagabulan nga wala kay gibuhat. Ang imong gibuhat lang naman nagpaabot. So kung walay guba, wala sa gay ayuhonon. Ang imo lang buhaton is imong pakusgon ang imong wifi, imong butang ang antenna para mas nindot ang connection. Kasi nga mas maayos nga nindot ang connection kay dili nindot ang connection, syempre ang uban madto sad na sa uban. So butangan lang dyan imong antenna, itaas-taas nimo imo siyang ituyok-tuyok nga makuha gyud siya ng sakto nga signal. Unya kaning sakua is gagamit kog SIM ani kay naman siya sa isla, pero kung magamit mo og mga internet, wifi o fiber, so kumbati sad siya kayo magkuha-kuha lang mo og sakto nga Mbps para maka-connect jud ang customer og sakto sa internet. Pero pwede sad mo magkuha og mga extender o unsa pa diha nga mga booster para mas makusog ang inyong wifi. Siyempre, basihan karon pakusganay na sa wifi, pero kung wala naman mo kay kompetensya na mo sa mga isla, wala mo sa mga sa syudad nga daghan kay mga internet, so okay na nang SIM. Tapos antenna lang yun ang pinaka-importante nga makasagap siya og internet. Tapos itaas-taas ninyo, samot na kung ang inyong isla o inyong butangan medyo naka ubos siya dahil dili siya maigo kay sa signal sa gikan sa tower. So kanina pag-abri nako sa usa ka bulan kita ni siya og 3,600. So kuhaan ako internet nga 1,000, so nako 2,600 plus bahin sa gibutangan nako og balay. So dili na kay siya masama, di man kay siya dako, pero at least naa jud kay kita sa usa ka bulan nga imurang gilingkod-lingkuran. Unya ang nakanindot pa ni di kay ka ma-worry kay nganong ma-worry man ka nga makita man nimo og pilay kita kay fix man ang mga time gud ani. So i-calculate lang nila ang time so makita nimo pilay income.